30 ra gyud ka tuig. Unang nagwali ko dito banda sa Antipas ni Adto nga ay niingon nga grabe pos pastor manunglo mapud ug moabot ni tag 80. Wala ko nanunglo, ako lang ning gipahibalo nga mag-amping ta kay ngano man sa Biblia 70 ra gyud ka tuig. Kung mulapas kay ini perti natong dako ag bayronos Ginoo ngano man kay bonus na ni. Remember sa Ezekias mga igsoon sa 38 sa Isayas giingnan siya sa Dios nga ingon si gisugo si Isayas adtua si Ezekias ingnan nga karong adlaw mamatay na siya. So may isang pag-adto ni Isayas kang Ezekias hari na gito nato ikakaya mo palit pero pag ingon sa Dios og mamatay wa na gyud wa magamit iyang kwarta. Ang iyang gihimo nihilak niluhod nagampos Ginoo. Sabi ninyo ang paghilak pagluhod pagampo naghatag og extension sa kinabuhi. 15 ka tuig ingon ang Dios balika si Ezekias ingna nga ako siyang sumpayan og 15 ka tuig. Perting ninduta nga naman ambot wa man pud girikod sa Biblia pila edad ni Ezekias sa tong panahon pero ang record sa Biblia nagsulti nga diha lang ta sa kamatayon gihatagan pa siya 15 ka mga tuig. Munang unang-una ko sa kuha pong panahon 36 akong edad murag himatyo na jud kaayo ko. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo naka-recover. Unya una-una nako masaysintar ko sunod tuig labaw pa kang Ezekias ang gipakapin sa Ginoo. Karong gabi akong nakita mga igsuon nga ang edad sa atong inahan Inana Eulalia nag-edad nag 93 anyos. Oh, grabe no ang iyang nga bonus 23 ka mga katuigan. 23 anyos. Ha? Muna nga angay ang mga natungdan masubok man gyud ta. Pero ingon ang 22 sa Jeremias ayaw paghilak tungod sa namatay. Hinunua maghilak ka tungod sa kamingaw. Ang ato na lang hilakan mao ang kamingaw. Dili ang pagmahay sa Ginoo kay ang atong minahal sa kinabuhi grabe ang bonus 23 ka tuig. Unya kapoy naman gud pod og moabot pa og 200 ka tuig. Kaya ako gani, akong tuhod, mukuto-kuto naman gani, bisag wa pag-isay sinta. Muna nga nahinumdum ko, sa makilala, doon na may giatuan og birthday, 93 ka tuig. Unya, usas siyang mga apo, ninhatag og wish siyang lula, yun siya ang akong wish, akong lula. Ngayon ta si lula, tagaan og taas. Murag di naman mundang, ang lula lang naingon nga ayaw na dahi. Nga ba? 93 anyos siya. Duha ka bulan human ato invite na pud mi. Unsay okasyon sa kadtong inyong giserbisyuhan ngatong milabay nga mga bulan nga 93 anyos mao na po iserbisyuhan. Ngano man igo lang siya nakalabang sa 93 ka tuig duha ka bulan namatay na siya. Unya sa pagwali nako dito akong nahisgutan ingon tong iyang apo siya ako to pastor ang maingon nga hatagan pagtagtaas nga kinabuhi si Lula pero si Lula gikapoy na di ay. Wa atong pasalamatan ang Ginoo kini nga kamatayon makaingon ta og congrats. Nga naman ang kasagaran condolence. Pero kini congrats nga naman 93 ka tuig, 7 na lang gyud ka tuig ang kulang nga si Nana Eulalia mosangko na gyud sa usa ka gatos. Ang akong lula sa akong mama sa una nakaabot pa man gyud ko diya magsaysay kialik 120 ang iyang edad. Unya, ako mo'y nabalaka kay medyo bata pa man ko, pero nakasabot na ko sa iyang kansip. Pag ingon sa akong mama, Nay, paamin ako. Ni amin siya, gikuha niyang kamot. Unya, miingon dayos, lula na ko sa murag, apo na kustod. Ingon day siya nga, kinsa ba to ka? Ingos mama, si Puling, si Paulina, sa kinsang Paulina? Siya, Paulina, ang anak ni Kikoy, nga imong anak. Siya, kinsang Kikoy? Di na gid siya kaila. Sabi ninyo, ang request lang gid niya. Last, ingon pa niya, Day, kung kinsa man ka, tabangi kog ampo nga mamatay na unta ko. Kung abot na di tagtaas ng edad mga igsoon, mangandoy na di ay ta.
Pero ang importante sa kinabuhi, mo edad man tagtaas or dili man mo edad mugtaas mga igsoon, kining kamatayon ato gyud ning andamanan. Nga naman, unang Samuel 20 versikulo 3, gihimuan akong nagkanta, nag-ingos ang Bisa David, ang kamatayon gikan sa akong gitindugan usara ka lakang. Musipya tagamay, ambot og nakadungog mo, nakakita mo sa social media kay kusog naman kairon. Sa Bulacan, Manila, usa ka inahan gidauban ang iyang tulo ka anak, unya paghuman nagdao pud siya. Munang gibutang man to sa tulpo, na-close ang kaso. Ano man, iwa na may kasuhan. Kay siya mismo may nagdaob sa iyong tulo ka anak, nada pa mag-hospital pero patay. Unya kasuhan siya, away gi kasuhan nga naman. Human niyag patay sa iyong tulo ka anak, nagdaob pud siya. Patay. Ang nabilin ang bana nga hilabihang pagkonsumisyon o kaguol. Nakaingon ko, nga kadtong maong babae, nahutdan gyud sa iyang paglaom. Ang awit karon nangingon, didtuon niya ako magmalipayon. Nadi dapit mga igsuon nga giandam ang Ginoo nga didto ta magmalipayon. Unang Korinto 13 versikulo 13 ingon si Pablo, karon magpabilin kining tutulo, ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma. Ug ang pinakadako mao ang gugma. Ato hinumduman mga igsuon na ang hinungdan sa kamatayon tungod kay naputol ang gugma sa tawo ngadto sa Dios. Pero ang gugma sa Dios wa gyud maputol ngadto sa tawo. Mo nang kita natapag kalimtanon kayo.